Mayong adlaw mga ka-agri. Welcome sa atong agricultural program. Karong adlaw, atong hisgutan ng usa ka pamaagi sa pagpanguma nga nagkadaghan ang naggamit, ang organic farming. Para mas masabtan nato kini, ato gyud ning tan-awon sa actual nga uma ug paminawon ang kasinatian sa atong mga mag-uuma. Anaa karon sa field si Ka-Agri Marijoy. Salamat host. Naata karon diri sa uma diin gi-practice ang isa ka organic farming. Karong adlaw atong hisgutan ang usa ka pamaagi sa pagpanguma, ang nagkadaghan ang naggamit sa organic farming. Ang organic farming mao ang pagtanom nga walay synthetic chemicals. Mogamit ta og mga natural nga pangmaagi sama sa mga composting, crop rotation ug natural pest control. Dili lang ni theory tinuod ni nga kasinatian sa atong mag-uuma. Manghuan, pwede mangutana? Oo, unsa man to? Saan ninyo paggamit sa organic farming? Sa una, chemical gid akong gamit. Nagkadugay, nadaot akong yuta. Mao to nga may sulay ko og compost and natural nga abono. Unsa man po ninyong ginagamit, sir? Compost sa dahon o hugaw sa hayop. Usahay vermicast food. Ang composting usa gyud sa pinakaimportante nga pamaagi sa organic farming. Karon tan-aw nato unsa ang epekto niini. Aling Maria, unsa imong napansin ani nga kausaban? Mas sinusog ang yuta o mas mayo ang tubo sa tanom, ma'am. Tapos mas nakabarato ni kay dili kay misig palit og kaning patambok sa yuta, ma'am. Kumusta mo po inyong ani? Kanang mas safe siya, ma'am, kay dili siya gamit og chemical o mas luwas siya pang pamilya gud siya sa amaw. Okay. Busa mo ni ang mga benepisyo sa organic farming. Una, mas himsog nga yuta. Ikaduha, mas ubos nga gasto. Kang ikatulo, mas luwas nga pagkaon. Ug ang ikaupat, malungtaro nga pag-uuma. Sa gusto magsugod, unsa inyong matambag? Sukti sa gamay lang sa ayaw sa datong umang. Gamita ko unsa ang nasa palibot sa mas farmers para compost. Ug dugang pagyod, Mag-crop rotation. Gamita ang natural pest control sama sa ahos o neem spray. Ug permi bantayi ang tanom. balik ta sa studio, Karen. Salamat Ka-Agri Marijoy ug sa atong mga mag-uuma. Sa atong nakita, ang organic farming dili lang makatabang sa kalikupan, kundi usab sa panginabuhi sa mag-uuma. Mga ka-agri, sugdan na nato ang organic farming para sa mas himsog na kinabuhi ug mas daghang ani. Daghang salamat.